जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जैसा कि हम नए नए विचार आपके सामने लेकर आते हैं, एक्स मुस्लिम विचार जो दुनिया को बदलने के लिए हम सोचते हैं कि बदलेंगे, लोग बदल भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन कुछ ऐसे मानसिकता के शिकार रोगी बीमारी उनके अंदर फैली हुई है कि वो पीछे हटना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो ऐसे समाज में जी रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अब मेरे बच्चे मेरे जवान हो चुके हैं, या मैं उसे इस चीज़ को समझूंगा तो वो मुझे गाली देंगे, मुझे घर से निकाल देंगे। ऐसी ऐसी बातें बहुत सी हैं। कुछ मुसलमान भाई हमारे इसलिए भी मजबूर हैं कि वो अंदर से तो पूरा वही बन चुके हैं एक्स मुस्लिम, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आना चाहते। जिसकी उम्र प्लस 35-40 तक हो चुकी है, 60 के करीब पहुंच चुकी है, वो नहीं आना चाहते। वो समाज के हिसाब से जुड़े हुए हैं इस मामले में। तो चलिए दोस्तों, आज लेकर चलता हूं ऐसे टॉपिक के साथ, आपको दिखाता हूं क्या है कुरान का विश्वास और जो जो आजकल मिलती हैं चीज़ें कि चांद तारा जो मस्जिद की गुंबद पर लगाया जाता है, उसका क्या मामला है, और हदीस में और कुरान में या इस्लाम में इसकी क्या सच्चाई है, क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। रोज़ा हम क्यों रखते हैं, या क्या क्या मैसेज होता है वो रोज़ा रखने का या ईद मनाने का, कि जिसे देख के हम उसको मनाते हैं, इसमें क्या इसकी हकीकत मिलती है। चलिए मैं देखता हूँ आज। ये थोड़ा हदीस भी है, थोड़ा विचार भी हैं, और कुछ कुरान की भी इसमें मिली भगत मान लीजिए कुछ भी है, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या मस्जिद के ऊपर चांद सितारा लगाना इस्लामिक तरीका है? नहीं है। कुरान, हदीस और इतिहास से सच्चाई लेते हैं आज। कुरान और हदीस में चांद सितारे को मस्जिदों या मीनारों पर लगाने का कोई आदेश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ बेकार की बातें हैं जो इस चीज़ को ये मानते हैं। ना तो पैगंबर मोहम्मद ने ऐसा किया, ना उनके किसी साहबी ने, और ना ही खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान या अली के दौर में ऐसा कोई प्रतीक प्रयोग हुआ। यानी कोई भी तरीका इन साहबाओं से या नबी से कोई साबित नहीं है जो मुसलमान इस चीज़ को करते हैं। सूरे अल बकरा की आयत नंबर 189 है, वे तुमसे नए चांदो हिलाल के बारे में पूछते हैं, कह दो यह समय की गणना के लिए है खाली। बाकी समय की उतार चढ़ाव के लिए बताया गया और कुछ नहीं है इसकी हकीकत के। ना ही तुम इस पर ईमान ला सकते हो, ना ये कुछ जरूरी है, ऐसा भी नहीं है जो कि जरूरी बनाया जाता है। चांद का प्रयोग केवल कैलेंडर निर्धारण के लिए बताया गया है। अच्छा जी, सही बुखारी 1909 है, तुम चांद देखकर रोजा रखो और चांद देखकर ईद मनाओ। यह भी समय निर्धारण के लिए है, ना कि प्रतीक मनाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। 2, हिलाल प्रतीक इस्लाम का हिस्सा नहीं था, यह बाद में जोड़ा गया है। बिल्कुल बाद में जोड़ा गया है। इतिहास के अनुसार काल घटना वो 7वीं सदी मोहम्मद का युग, कोई चांद सितारा प्रतीक नहीं है। 8वीं सदी अब्बासी खिलाफत, केवल कहते काले झंडे, कोई हिलाल नहीं है। 7वीं सदी में उस्मान तुर्कों ने चांद सितारे को अपना राजकीय प्रतीक बनाया, इस्लाम का नहीं है। 9वीं सदी से यह प्रतीक धीरे धीरे मस्जिदों, मीनारों और झंडों पर दिखाई देने लगा। ये एक रस्म बन गई, एक ये इसे अच्छाई का स्रोत मानने लगे लोग, इसलिए उसे वो करते हैं। अच्छा जी, तीसरे नंबर का ले लेते, क्या मीनार पर चांद सितारा लगाना हलाल है या हराम? कुरान या हदीस में ना तो इसे हलाल कहा गया है और ना ही हराम कहा गया है। यानी ये एक तरह से बिदत कह सकते हैं। बिदत वो होती है जिसे उसमें शक रहता है कि ये हराम भी हो सकता है, हलाल भी नहीं हो सकता, ये बिदत है। लेकिन इस्लाम के उसूल के अनुसार जो चीज रसूल ने नहीं की उसे दीन में जोड़ना बिदत नवाचार कहलाता है, और हर बिदत गुमराही है। बिल्कुल वो बिदत के बारे में बताया मैंने, वही होता है कि उसमें वो मानते हैं ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये रस्म होता है एक तरह से रस्म बनाना। यानी ये आप नबी पे और अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक तरह से बिदत बना के। तो इसमें इस्लामी कोई सच्चाई नहीं है। सही मुस्लिम 8-6-7 है ये। अतः यह प्रतीक लगाने की परंपरा बिदत है और शुद्ध इस्लामी दृष्टिकोण से नाजायज हराम के करीब मानी जा सकती है। बिल्कुल मानी जा सकती है। जैसे कि जिसने नबी ने कोई काम नहीं किया, अल्लाह ने उसका हुक्म नहीं दिया, कुरान में कोई जिक्र नहीं है, किसी साहबा ने नहीं किया, तो आज का मुसलमान कर रहा है, मुल्ला मौलवी के कहने पे कर रहा है, तो वो इल्ज़ाम ही लगा रहे हैं उन लोगों उन जिन्हें वो पाक और सच्चा मानते हैं, उन पे इल्ज़ाम लगाने के बराबर है ये। 4, अल्लाहु अकबर लिखना मीनारों पर सही है या गलत?
اسلامی دृष्टिकोण سے اللہ اکبر ایک تکبیر ہے جو نماز اور جہاد دونوں میں پریوگ ہوتی ہے۔ بالکل مان لیجئے کوئی آدمی اگر مسلمان رہا یا ہے اور وہ کسی کو قتل کر رہا ہے اللہ اکبر کو بول کے، کیونکہ جتنے بھی آتنکوادی قصے ہم نے آج تک سنے ہیں وہ سبھی وہی بولتے ہیں جو ورڈ ہے یہ اللہ اکبر، پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دھرم نہیں ہے، تو پھر دھرم کے حساب سے وہ اللہ اکبر کیوں بول رہا ہے؟ بنا دھرم والا انسان اللہ اکبر کیوں بولے گا، یا جے شری رام کیوں بولے گا؟ نہیں بولے گا وہ، کیونکہ وہ وہی بولے گا جو اس نے پڑھا ہوگا، جو اس میں جیا ہوگا، جو اس کا اسے حکم ملا ہوگا، وہی اس چیز کا الفاظ کو بولے گا، چاہے وہ جے شری رام بولے چاہے کچھ بھی بولے، لیکن اللہ اکبر کا اصل مین ملتا ہے اس میں۔ اللہ اکبر بول کے وہ ٹھائے ٹھائے کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن اسے کسی مینار یا پرتیک کے نیچے چپکایا یا ڈیزائن بنانا توہین مانی جا سکتی ہے، کیونکہ اسے اس کے نیچے لوگ پیشاب یا گندگی کر سکتے ہیں، بالکل پکسی بیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا انادر ہو سکتا ہے اللہ اکبر نام کا، جیسے کہیں بھی لکھ دیتے ہیں، بول لیتے ہیں، لکھے ہوئے کے حساب سے یہ بتایا ہے کہ پکسی بیٹ بھی کر سکتے ہیں، پیشاب بھی کر دیتے ہیں، بہت سے آدمی اندھیرے میں یا بھول چوک سے ان پڑھ لوگ کر دیتے ہیں، اس کا انادر ہے، یہ مسلمانوں میں ملتا ہے۔ اچھا جی، حدیث ہے اس میں، جس نے اللہ کے نام کا اپمان کیا وہ دوشی ہے، سنن ابو داود کی ہے یہ 4881۔ کیا مکہ کی میناروں پر لگے ہلال اور اللہ اکبر صحیح ہے؟ حدیث گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے، مکہ اور کعبہ پر پہلے کوئی ہلال یا تکبیر نہیں لکھا جاتا تھا۔ بالکل، یہ ہم اگر پرانے اتہاسوں میں دیکھیں گے تو مکہ یعنی حرم شریف میں جو چیزیں بنائی ہوئی گئی ہیں آج جو ہے ملتی ہے، وہ چیزیں پہلے نہیں تھی، یہ حکم بھی نہیں ہے اسلام کا جو کہ بھائی پہلے نہیں تھی وہ انہوں نے آج اپنا لی، وہ صرف اس لیے لگائی ہے کہ وہ اچھا دکھے، بس خالی ایک ڈیزائن بنا دیا کہ ہاں پہلے یہ کچھ اور تھا، اب کچھ نیا پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جو دیکھنے میں اچھا لگا، صرف اسی لیے لگایا ہے۔ یہ بھی ایک بدعتی ہے کہ اسلام کے طور پر اگر مان لیجئے چھوٹی سی بات ہے، ایک بدعت میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جب نماز کا حکم کیا، انہوں نے نہیں کہا کہ آپ ایسی مسجدیں بناؤ کہ بڑی بڑی ہوں، شاندار ہوں، دیکھنے میں اچھی لگے، اس پہ اسلام کے حساب سے نبی نے کوئی ترجیح نہیں دی کہ اسلام کے مطابق عبادت گھر ایسے ہونے چاہیے تاکہ انہیں دیکھ کے لوگوں میں من لگے، صرف اس لیے آئے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، یہ حکم ملتا ہے نبی کے دوارا۔ لیکن آج کل جو مسجدیں بن رہی ہیں، سب سے زیادہ نماز سے بھی زیادہ امپورٹنس جو دیا جاتا ہے مسجدوں کی خوبصورتی کے لیے دیا جاتا ہے، اس کا پیسہ اسی کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پیسہ بھی مسجدوں میں نہیں لگتا، وہ صرف ملا مولویوں کی جیب میں اور جو کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں ان کی جیب میں جاتا ہے، مزے اڑاتے ہیں، مرغا پاڑتے ہیں، باقی مزے لیتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے ان کی حقیقت یہ ہے۔ باقی اللہ سب 20ویں صدی میں سعودی سرکار اور وستوکاروں دوارا جوڑا گیا تاکہ وہ اسلامک ستیاپات شیلی کے پرتیک بن سکیں، شدھ دھارمک پرمپرا کا حصہ نہیں۔ نشکرش یہ نکلتا ہے دوستو، چاند ستارہ اسلامی نہیں ہے، ترکی حکومت کا پرتیک ہے، اسے مسجدوں پر لگانا بدعت ہے، جسے نئے رسول نے کیا، خلیفاؤں نے بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر کو مینار پر لکھ کر نیچے لگا دینا شریعت میں توہین کے دائرے میں آتا ہے۔ بالکل بھائی، یہ حقیقت ہے جو